Playing poison candy. Chips addition. Like this. Like shush. Turn around. Excuse me, boy. Big ko. Ano ba? Zampanin kita. Jump! Jump kasi! Hindi ko makita! Huwag mo alamin kasi sa bebe. Wow. Ay nakita. One. Boom. 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 Ikaw naman. Boom. 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 Ilan yung binuha? Boom! Apat. Alright, go. Tandaan mo ba niya? Tandaan mo? Hindi. Okay, ikaw muna. Ay, dito ba? Uy, hindi. Diyan. Boom! Diba tayo yun? Asan ba yung binom mo dito? Safe. Safe. Okay. Ay, 3 hearts ka na lang. Ano yan, kinain? Safe. Ate, asan ko ulit yung binom? Awag ko lang. Ikaw naman. Pwede mo naman ibago yung boom mo eh. Safe. Safe. Lahat yan safe. Nakalimutan niya eh. Safe. Nandiyan siya ulit. Tandaan ko na. Ay, di pa. Okay, go. Ay! Uy! Inaayos ko lang gabi. Ano yung kinain mo? Okay, safe. Ay! May unggoy dito. Monkey. Sige, nalilikod ko na. Ito kinain ko eh. Ayan, safe. That's safe. Wait! Di ba ate? Boom.